निशा गरजुଥାଏ। एणे तुहाकु तुहा शीतल पवन सांगकु झिपि झिपि बरसा मध्य हेउଥାଏ। घड़घड़ी ओ स्वान स्वापदंक रड़ी मझिरे अशरीरी मानक अट्टहास्य शुभुଥାଏ। भयावह मुहटी मान घन घन बिजुली आलुअरे चक चक होई दिशी जाउଥାଏ। किंतु से राजा विक्रमादित्य तिले हेले मध्य संकोच न करी पुनर्बार से प्राचीन वृक्ष पाखटी को लेउटी आसिले। तेबे वृक्ष आरोहण करी सेही शवटी को उतारी आनी ताकू से निज कांधरे पकाई सुनसान श्मशान पथ अतिक्रम करने को आरंभ कले। तांकर पदयात्रा आरंभ करिवा मात्रे सेही बेतालटी कहिला, राजा वास्तविक तुमर धैर्य असीम, किंतु केउ लक्ष्य नहीं तुमे ए दुर्गम राति रे एभली परिश्रम करूछ। कौनसी तांत्रिक तुमको ए काम रे लगाइछि ना कौनसी मुनि ऋषि तुमको किछि शर्त देइछन्ति? तांत्रिकर प्ररोचना रे तुमे ए सबु करुथिले भूल करूछ। तुमे सेमानंकर समस्त शर्त पालन करिवा सत्वे सेमाने सेमानंकर प्रतिश्रुति रक्षा न करि पारंती। किंतु मुनि ऋषिंको कथा अलगा। तुमे सेमाने देइथिबा सबु शर्त पालन न कले मध्य सेमानंकर बर विफल न होई पारे। एही विषय रे तुमको गोटे दृष्टांत देउछि, मन देई ताहा तुमे शुण। शुणिले तुमर श्रम लाघव हेब। बहुत दिन तलर कथा। अगना अगनी बनस्तरे गोटे राक्षसी थाए। ता घर हेला पर्वतर गुंफाटीए। से गुंफाटी पर्वतर अधा आधी उच्चतारे थिबा हेतु से बण भितर जाक देखि पारुथाए। हरिण ठेकुआ भली जीव देखिले से दौड़ी जाई ताकू धरि आनी आहार करुथाए। किंतु मनीष हेले तार सबुठारु प्रिय खाद्य। गोटे मनीष पाइगले से दिने दुई दिन जाए आउ कौनसी आहार लोडु न थाए। दिने बण पाख दे गोटाए शोभायात्रा जाउथाए। से हठात जाई सेमानक आगकू डेई पड़ी ठिया होई गला। प्राण विकल रे शोभायात्राकारी माने किए कुआडे पळाई गले। तेबे केते जण मूर्छा होई गले। राक्षसी सेमानकू घोसारी घोसारी काहाकू बा काखरे जाकी निज गुंफा को नहीं आसिला। 7 दिन जाए आराम रे से सबुदिन जणे दी जनकू मारी खाउथाए। आहार शेष हेबा उतारू से शोईगला। 7 दिन पर जेतेबेले ता निद भांगिला सेतेबेलकू तार भारी जोरे भोक होला। से अनेक बेल जाए बण भितरकू ओ बणर आखपाख अंचल लक्ष्य करी देखिला मनीष केही आखिरे पड़िले नाही। अन्य जंतु थांती किंतु गुड़ाए मनीष खाइबा परे से राक्षसीर अन्य किछि खाइबारे आ रुचि हेला नाही। बण भितरे बुली बुली गोटाए विराट गछ तले केही जणे बसिथिबार दूररू से देखिला। पाखकू जाई से लक्ष्य कला जणे ऋषि ध्यानमग्न अवस्थारे अछंती। से आउ टिके पाखकू जिबा मात्रे ऋषिंक चारिकड़े हुतु हुतु होई निया जଳି उठिला। निया को टोपिबा ता पक्षरे आउ संभव हेला नाही, कारण से पादे आगकू गले निया जेमिति ता आड़कू कुदी आसे। से मुग्ध होई ऋषिंकू लक्ष्य कला। क्रमे तांको प्रति ता मनरे भक्ति भाव जाग्रत हेला। किछि समय पूरे ऋषि आखि खोली ताकू देखिले ओ कहिले, राक्षसी तू गुड़ाए मनीष मारिलुणु। अवश्य तोर ताहा प्रकृति, किंतु तू पशु नहु जे भल बंद मोटेरु बुझी पारु नाहु। पशु मनीष मारिले सेथिरे तार कौनसी पाप हुए नाही, किंतु तू न बुझी न विचारी अनेक निरीह लोकंकु खाउछु। तोर पाप होईछि। एणिकी राक्षसी जीवनरु मुक्ति पाई तू व्रती ह। राक्षसी पचारिला, ऋषिवर ताहा किपरि संभव हेबो? तहु से ऋषि कहिले, आगामी काली शिवरात्रि। वर्तमान ठू तू आउ मनीष खाना। आगामी काली ठीक संध्या बेलकू केही जणे गंगा जल धरी जाउथबो। ता ठारू गंगा जल तक नेई पीले जाई तू निश्चय राक्षस जन्मरु मुक्ति पाइबे। एथु अंते राक्षसी ताकू प्रणाम करी सेठारू चली गला। किंतु भोकर दाउत बड़ भीषण। से पशुटीए पाइबा पाई बुलुछि। देखिला घोड़ा चढ़ी गोटाए लोक आसुछि। राक्षस को देखि पकाइला लोकटी आहुरी जोरे पळेइबाकू बसिवा मात्रे राक्षसी ताकू
ଘୋଡ଼ା ଉପରୁ ଟେକି ନେଲା। ଦେଖିଲା ତା ପୋଷାକ ପତ୍ରରେ ତାଜା ରକ୍ତ। ରାକ୍ଷସୀ ପଚାରିଲା, କିଏ ତୁମେ? ତାପରେ ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଡାକୁ। ରାକ୍ଷସୀ ପଚାରିଲା, କାହାର ରକ୍ତ ତୋ ଲୁଗାପଟାରେ ଲାଗିଛି? ଡାକୁ କହିଲା, ବରକନ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇ ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିଛି। ସେ ସବୁ ତମେ ନିଅ, ହେଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ରାକ୍ଷସୀ ତାର କଥା ଶୁଣି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲା। ସେଥିରେ ଡାକୁଟିର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ରାକ୍ଷସୀ ତାକୁ ଖାଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ଷୁଧା ଉପଶମ ହେଲା ନାହିଁ। ଆହୁରି କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମଣିଷକୁ ସେ ଭେଟିଲା। ରାକ୍ଷସୀକୁ ଦେଖି ସେ ଲୋକଟି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ପାରିଲା ନାହିଁ। ରାକ୍ଷସୀ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ପାଚକ। ମୋତେ ରାଜା ବଣକୁ ନିର୍ବାସନ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାର ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ସେ ଲୋକଟି ବିନତି କଲା। ରାକ୍ଷସୀ ପଚାରିଲା, ରାଜା ତୁମକୁ କାହିଁକି ନିର୍ବାସନ କଲେ? ପାଚକ ବୁଝାଇ କହିଲା, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶାଉଥିଲି, ମାତ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ରାଜା ମୋତେ ନିର୍ବାସନ ଦେଲେ। ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, ରାଜା ଭୁଲ କଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ପାଚକର ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସୀ ପରେ ପରେ କହିଲା, ତୋ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସଘାତକକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ରାଜା ନିର୍ବାସନା ଦେଲେ କିପରି? ଏହା କହି ରାକ୍ଷସୀ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ତାକୁ ଖାଇଦେଲା। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଜଣେ ପଥିକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାଏଁ ତାର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟି ନଥାଏ। ସେ ପଥିକ ଆଡ଼େ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ କହିଲା, ବଡ଼ ଭୋକ, ତୁମକୁ ଖାଇବି। ପଥିକ କହିଲା, ଖାଅ। ରାକ୍ଷସୀ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁନାହଁ? ପଥିକ କହିଲା, ନା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ମରିବାକୁ ହେବ। ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣକର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ସେ ପଥିକର କଥା ଶୁଣି ରାକ୍ଷସୀଟି ବିସ୍ମିତ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରି ନଥିବା ଲୋକଟିଏ ଦେଖିଲା। ପଥିକ ପୁଣି କହିଲା, ଗୋଟାଏ କାମ କର, ମୋ ମା ଅତି ବୃଦ୍ଧା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାହାରି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବି ତମେ ଖାଇଦେବ, ମାତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ନାହିଁ। ଋଷିଙ୍କର କଥା ରାକ୍ଷସୀର ମନେ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ହେ ପଥିକ, ତମ ଭଳି ନିର୍ଭୟ ମହତ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଭେଟି ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଲି। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତମ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଅ, ମୋତେ ଖାଲି ତମ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦିଅ। ରାକ୍ଷସୀ ସେ ପଥିକର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ରାକ୍ଷସୀ ଜନ୍ମରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲା। କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରି ବେତାଳ ରୁକ୍ଷ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, ରାଜା ଋଷିଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଭଙ୍ଗ କରି ଦୁଇଟା ମଣିଷ ଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓ ପୁଣି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନ ପିଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାକ୍ଷସୀ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇଲା? ପାରିଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଉତ୍ତର ଜାଣି ନୀରବ ରହିଲେ ଶିରସ୍କନ୍ଦଚ୍ୟୁତ ହେବ। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରାକ୍ଷସୀ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇଥିଲା, ସେ ଦୁଇଜଣ ତାର ବିବେଚନାରେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ପିଶାଚ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଥିକର ମା ସକାଶେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯେଉଁ ସଦିଚ୍ଛାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲା, ତାହା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେବନ ସମାନ ପୁଣ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ରାଜାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶବ ସହ ଅବସ୍ଥିତ ବେତାଳ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସି ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ସେହି ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଯାଇ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଆମର ଭ୍ଲଗିଂ ଗୁରୁଜୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।